Engkau akan menghakimi. Pada saat itu setiap kami akan datang berhadapan dengan Engkau Tuhan. Bagaimana kami pada hari itu, bagaimana kami dapat berdiri di hadapan-Mu? Tuhan, kiranya hari ini buatlah kami untuk berjaga-jaga. Karena firman-Mu hidup. Engkau sedang berfirman kepada kami. Maka saat ini Engkau akan mengubah kami, memperbaharui kami. Dan dengan firman-Mu Engkau memberkati kami Tuhan. Sehingga kami mengenal firman-Mu. Tuhan, kami ini adalah sekelompok orang betapa diberkati. Di mana di saat orang-orang masih mengejar akan kenyamanan hidup di dunia ini. Di saat yang seperti ini Engkau membawa kami datang untuk mengejar, untuk mengerti firman-Mu. Karena Engkau mau menjadi Allah kami. Walaupun seringkali kami menolak Engkau. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang bersabar dan penuh dengan belas kasih. Engkau tidak menyerahkan kami untuk mengikuti dunia ini. Bahkan Engkau juga tidak menyerahkan kami untuk mengikuti kedagingan kami. Tapi justru Engkau membawa kami ke dalam firman-Mu. Kami berdoa ya Roh Kudus berfirman kepada kami. Karena Tuhan, jika bukan Roh Kudus membuka hati manusia, maka tidak ada satu orang pun yang benar mengenal-Mu. Dan takut akan kamu. Kira Engkau menyatakan kebenaran-Mu kepada kami Tuhan. Karena Engkau benar telah melakukan hal ini. Engkau kasihanilah kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya pada saat kami meninggalkan dunia ini, kami dapat berdiri teguh di hadapan-Mu. Kita lihat dalam seumur hidup kami ini Tuhan, apakah pengharapan kami? Bukankah seumur hidup kami ini hidup di dalam kekosongan susah payah? Tapi Tuhan, Engkau telah menyediakan surga yang kekal ini bagi kami melalui anak-Mu. Dunia yang saat ini akan berlalu. Kami akan masuk ke langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebenarnya saudara-saudari, saya berharap kalian benar dengan suruh saya kembali untuk menghadapi firman Allah. Karena firman Allah menentuin hidup kita. Bukan kita menentukan firman-Nya. Saya berkata orang yang di dunia yang benar-benar berhikmat, dia adalah seseorang yang benar dengan serius untuk menanggapi firman Allah. Dia tahu dia sendiri tidak sanggup menentukan hidupnya sendiri. Melainkan benar harus datang untuk mengerti firman Allah. Baik, kita mulai dari tetap di Kejadian ya, pasal 2 ayat 4. Dari Kejadian pasal 2 ayat 4, kita baca sampai ayat 25. Tetap seperti tadi bergantian ya, dari ayat 4, Evelyn, sampai 25. Manusia di tanah Eden. Inilah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah mendirikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Tetapi ada uap naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Dan ayat 7. Ya, pasal 2 ayat 7. Itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari tanah dan diberikan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup.
menjadi taman Eden. Selanjutnya pernahkah membuat taman Eden seperti juga di tempat Muslim dan sebagainya. Terus Tuhan Allah menumbuhkan dari tanah berbagai pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 10 Ernest. Ada sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang Iya. pertama, Pison, sungai ini mengelilingi seluruh tanah apabila Hmm. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, debola atau batu krisopras. 13 Yunus. Nama Sunda yang kedua ialah Pion yang sudah mengelilingi seluruh tanah Kos. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah memiliki manusia itu dan menempatkannya sama Eden untuk dan sementara Pak. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. 18. Jika baik kalau menjadi seorang saja, aku akan menjadikan penolong bagi orang yang kepada yang dia. Lalu Tuhan membentuk dari sana supaya bukan dan sudah dulu di daerah semuanya kepada manusia itu untuk berusaha sebagaimana dia menampilkannya ajar seperti nama yang diberitahu untuk itu supaya dia melakukan itu lebih baik nanti nama. Saya itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang dia. Tetapi baginya tidak berarti terlalu sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur. Manusia itu tidurnya, ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya. Lalu 4 rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya terlambat manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. 那么这一段他在讲什么？ Kita lihat Kejadian pasal 2 ini berbicara mengenai tentang hal apa? 前面读了，它是关于讲神创造天地的。 Tadi yang pasal 1 kita telah membacanya mengenai tentang langit dan bumi. 那么这个段呢？ Lalu pasal 2 ini mengenai tentang apa? Sedang mengenai tentang apa? Lydia, menurut Lydia, pasal 2 ayat 2 sampai 25 yang kita baca itu berbicara mengenai tentang hal apa? Ciptaan manusia. 讲神和人的关系是吧？ Di mana di sini berbicara mengenai tentang hubungan antara Allah dengan manusia ya. 世界创造天地， Lalu kita perhatikan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kenapa? Angelita, kenapa Allah menciptakan langit dan bumi ini? Kenapa Allah dengan 6 hari menciptakan langit dan bumi? 知道吗？ Apakah tahu? Kenapa Allah dengan 6 hari menciptakan langit dan bumi? 哎，对， Evelyn, kenapa Allah dengan 6 hari menciptakan langit dan bumi beserta isi? Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk apa? Dan supaya semua kebutuhan manusia tercukupi. 为了人而创造的，为了和人进入关系， karena manusia, karena
itu apa? 是按照形象所。 Iya 其 kan? 实大家想一想， Sebenarnya saudara kita coba pikir begitu besarnya. 上帝只在意这太阳、月亮，不在意那个。 Di mana Allah tidak peduli terhadap matahari, bintang-bintang, bulan, melainkan dia akan masuk ke dalam hubungan dengan manusia. Dia mengasihi manusia. Inilah kehendaknya Allah. Tapi bagaimanakah dengan kita? 对这个世界的人， Kita lebih peduli kepada dunia ini, 我 iya 们 kan? 更在意这个世界给我的好处。 Kita lebih peduli terhadap segala kebaikan yang kita dapatkan dari dunia 我 ini. 们并不爱。 Tapi justru kita tidak mengasihi Allah. Tapi yang Allah benar peduli itu adalah kita. 什么就都有了。 Sebenarnya Allah dengan berfirman, maka segala sesuatu itu terjadi. 我们也在意看得见的这些东西， Begitu juga kita, 我们在意 sedangkan kita peduli terhadap hal-hal yang dapat dilihat oleh kita yang ada di dunia ini. 我们在意 Kita peduli terhadap dunia 在 ini. 意， Peduli saya mendapatkannya atau tidak. 但是 Tapi soal kita tidak peduli kepada Allah. Iya kan? 你不在意那真正的那掌管万有的， Kita tidak peduli Allah yang berkuasa atas langit dan bumi ini. 其实我们不爱神。 Sebenarnya kita tidak mengasihinya. Iya kan? 我们上帝他造人， Allah menciptakan manusia. Untuk apakah Allah menciptakan manusia? Tujuannya adalah supaya dapat masuk terjadinya pergaulan, persekutuan, atau mungkin hubungannya dengan manusia. Kita berkata Allah yang kita percaya adalah Allah yang benar dan hidup. 这样造了我。 Di mana menurut gambar dan rupanya dia menciptakan kita. Dia mau masuk ke dalam satu hubungan dengan kita. Dia mengasihi kita. Bahkan dia juga menantikan sebaliknya kita mengasihinya. Yaitu saya benar mengasihi Allah, taat kepadanya. Maka langit dan bumi ini akan menjadi milik kita. Karena itu akan diwariskan kepada kita. Ya kan? Kita lihat pada awal mulanya Allah menciptakan Adam. Apakah saat itu Adam perlu kerja? Tidak perlu, ya kan? Allah telah menyediakan makanan untuknya. Buah-buah di pohon itu bisa menjadi makanan buat dia. Dan juga Allah juga menyediakan pendamping baginya. 对不对？ Ya kan? 为什么呢？ Penolong baginya. Kenapa? 这世界上我们看到的一切都是上帝掌管的。 Karena segala sesuatu yang saat ini dapat kita lihat di dunia ini itu dikuasai oleh Allah. 他爱人， Dia mengasihi manusia. 世界给人。 Bahkan dia mau memberikan dunia ini kepada manusia. Dan usahanya sendiri. 但是人 Yang berdosa seringkali ingin sendirinya mengambil keputusan menjadi Tuhan itu sendiri. 我要靠我自己。 Saya mau mengandalkan diri saya sendiri. Kemudian mau menjadikan diri saya ini sebagai Allah. 不以人为。 Tidak menjadikan Allah sebagai Allah. 所以在最开始我们看，那 哦 神要跟人进入一个关系， Oleh sebab itu kita lihat pada awal mulanya Allah mau masuk ke dalam satu hubungan dengan manusia. Kita katakan Alkitab, selain disebut Alkitab, kata yang lain itu apa? Perjanjian, iya kan? 对不对？约是什么呢？ Apa itu perjanjian? 约就是两个人的关系，是吧？ Perjanjian itu adalah hubungan dua orang. 有约， Contohnya ada perjanjian nikah. 那么在商业工作跟公司签合同有合约， Kalian kalau kerja di satu tempat, di cafe shop, di perusahaan, ada kontrak, perjanjian kerja. Oleh sebab itu, 双方的关系。 perjanjian ini telah menentukan hubungan kedua pihak. 然后呢， Kemudian 双方都在约中最后有福的， dan kedua pihaknya ini
di dalam perjanjian ini mendapatkan keuntungan atau berkatnya itu masing-masing. Oleh sebab itulah kita lihat Alkitab juga disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Namun, 进入一个关系， dulunya, bagaimanakah caranya Allah masuk ke dalam hubungan dengan manusia? 在2章的16 Di 17节吧。 pasal 2 ayat 16-17 itu boleh kita lihat. Kita baca lagi bersama-sama Kejadian pasal 2 ayat 16-17 ini. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan boleh bebas. Baik genjat itu, janganlah kau makan buahnya, sepada hari engkau memakannya, mau masuk dalam hubungan dengan Adam. 那 Kemudian dia mengadakan perjanjian dengan mereka. 其实上要与人立约， Sebenarnya Allah sendiri yang ingin mengadakan perjanjian dengan umatnya. Perjanjian ini adalah perjanjian yang seperti apa? 园中各样树上的果子你可以随意吃， 16 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kita lihat Allah ini sepertinya sangat terbuka bagi manusia. Kemudian ayat 17 ini katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. 人规定了， Allah telah menentukannya, menetapkan, 分别上的树， yaitu buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu tidak boleh kau memakannya. 并且呢，我吃了 Dan pada saat kamu makannya 有后果， akan membawa dampak, 你吃的日子一定死。 yaitu pada saat engkau memakannya, pastilah engkau mati. 大家留意， Kita perhatikan ini. 这是那一位创造天地的上帝， Kita lihat dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. 他与一个渺小的人立约， Dia mengadakan satu perjanjian dengan manusia yang sekecil itu, 是不是啊？ ya kan? 然后呢，规定 Kemudian menetapkan, 分别上的树上的果子你不可以吃， janganlah kau makan buahnya, janganlah engkau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat 这 itu. 意思 Ini maksudnya apa? 我你真的爱我、顺服我， Jikalau Adam, kamu benar mengasihi aku, tunduk kepada aku, yang menjadikan aku sebagai Allahmu, 那你 maka pastilah kamu akan mendengarkan perkataanku. 你会吃， Pastilah engkau tidak akan memakan buah ini. 我也会死。 Begitu juga saya akan memberkatimu. 那么如果亚当 Namun jikalau Adam, 你不听， kamu tidak mendengar perkataanku, kamu tidak menjadikan aku sebagai Allahmu, 你想 bahkan kamu sendiri ingin menjadi Allah itu sendiri, 吃了 kemudian engkau memakan buah di pohon itu, 吃约了， maka sebenarnya kamu telah melanggar perjanjian. 违约了后果， Dampak daripada melanggar perjanjian itu apa? Yaitu mati. 是吧？违约的后果就是死。 Dampak daripada pelanggaran perjanjian itu adalah mati. 人造了人，要跟人进入一个约的关系。 Oleh sebab itu pada awal mulanya Allah menciptakan manusia dan mau masuk dalam hubungan perjanjian dengan manusia. 上帝对人， Kita lihat bagaimanakah cara Allah memperlakukan manusia. Angelita, 上帝对人怎么样？ kita lihat cara Allah untuk memperlakukan manusia itu bagaimana. 对人好不好？ Atau dengan kata lain, apakah Allah itu baik kepada manusia? 很好是吧？ Sangat baik ya kan? 要与人立约， Dia mau mengadakan perjanjian dengan 并 manusia. 且在约给人。 Dan mau di dalam perjanjian ini memberkati orang. 那我作为一个被造的人， Namun saya sebagai manusia yang diciptakannya, 我在对待上帝， maka harus bagaimanakah saya memperlakukan Allah yang menciptakan saya ini? 应该 Harus bagaimanakah saya memperlakukan Allah yang menciptakan saya ini? 理解。
Lydia 作为一个被上帝所造的人， sebagai seorang yang telah diciptakan oleh Allah. 面对这个死亡， Di tengah berhadapan dengan Allah pencipta 面 ini. 对 Di tengah berhadapan dengan Allah yang memberikan aku segalanya dan hidup. 我应该 Maka bagaimanakah respon kita kepadanya atau perlakuan kita kepadanya? Mengasihi dan memuliakan dia. 爱荣耀他。怎么爱人， Bagaimanakah kita mengasihinya dan memuliakannya? Untuk segala perintahnya, 听他的 Antara 话，对不对？ ya, mendengar firman-Nya, perintahnya, 我应该完全顺服他的话， harusnya saya sepenuhnya tunduk kepada firman-Nya. 代表 Dengan cara seperti ini menyatakan 他是上帝， Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. 是不是？ Iya kan? 对不对？ Iya kan? 我应该完全 Harusnya saya sepenuhnya tunduk kepada firman-Nya, 爱 mengasihinya, sepenuhnya taat kepadanya, 行他所行的， menjalankan hal yang Dia perkenankan. 这是应该。 Ini yang harus kita lakukan. 那么我这样的人吗？ Namun apakah saat ini saya ada orang yang seperti ini? 真的爱， Apakah saya benar mengasihi firman-Nya? 真的 Apakah saya benar melakukan firman-Nya? 以他为神吗？ Apakah saya menjadikan Dia sebagai Allahku? 你啊， Dia. 你真以上帝为上帝吗？ Apakah kau benar menjadikan Allah sebagai Allahmu? 完全遵行神的话， Sepenuhnya tunduk kepada firman-Nya? Sudah. 没有任何违背过神的话的。 Tidak pernah melanggar firman-Nya? 想一想， Coba kita pikirkan. 弟兄们都来想一想吧。 Bersama-sama saudara kita memikirkannya. 我是被神所造的， Saya diciptakan oleh Allah. 他给我生命， Dia memberikan saya hidup. 也给我一切， Bahkan juga memberikan aku segala sesuatu yang aku perlukan. 他决定了我， Dia juga menentukan hidup 我 saya. 的一切的福分都从他而来， Segala berkat saya itu datang daripadanya. 我应该完全的爱他， Harusnya saya sepenuhnya mengasihinya, 顺服他， taat kepadanya, 以他为神， menjadikan dia sebagai Allahku. 时时刻刻以他为神， Setiap saat detik waktu menjadikan dia sebagai Allah. 感谢他， Berterima kasih kepadanya, 敬畏他， takut kepadanya. 我应该如此。 Harusnya saya seperti itu. 但实际呢？ Tapi pada dasarnya, 实际我真的完全爱神，顺服神， tapi pada dasarnya apakah aku sepenuhnya mengasihi Allah? 我真的以上帝为上帝 Benar 吗？ menjadikan Allah sebagai Allahku? 当我犯罪的时候， Pada saat saya berbuat dosa, 当我恨别人的时候， pada saat saya membenci orang, 当我自己要做主的时候， pada saat saya sendiri mau menjadi Tuhan itu sendiri, 实际我都是藐视神， sebagai saat itu saya sedang mengabaikan, merendahkan Allah. 不把神当神。 Tidak menjadikan Allah sebagai 当 Allah. 神向我说话的时候， Pada saat Allah berkata 我 kepadaku, 只做自己的事。 saya hanya melakukan hal-hal saya 其实这 sendiri. 些都表明什么？ Sebenarnya semua ini menyatakan apa? 我真的以神为神吗？ Apakah saya benar menjadikan Allah sebagai Allahku? 对呀， Dia. 实际我是以神为神的人吗？ Apakah saya benar menjadikan Allah sebagai Allahku? 是吗？ Iya bukan. Sudah. 安哥拉， Angelita. 我真的以上帝为上帝吗？ Benarkah saya menjadikan Allah sebagai Allahku? 我是这样的人吗？ Apakah saya orang yang seperti itu? 当我诚实的面对我的心， Pada saat saya dengan jujurnya kembali untuk menanggapi isi hatiku. 我真的把上帝当上帝对待吗？ Apakah saya benar memperlakukan Allah sebagai Allahku? 不完全。那就不是，是吧？ Jikalau tidak belum semuanya berarti bukan, iya kan? 艾菲琳， Evelyn, 我真的以上帝为上帝吗？ apakah saya benar menjadikan Allah sebagai Allahku? 不是的。当你犯罪的时候， Tidak, iya kan? Pada saat kita berbuat dosa, 当你心里产生邪恶的想法的时 pada saat di dalam hatimu muncul pikiran-pikiran yang licik, yang 候， jahat, 当你里面有骄傲，
pada saat di dalam hatimu muncul rasa keangkuh, 充满淫乱的时候， penuh dengan percabulan, 你是以上帝为上帝， apakah di saat dalam keadaan seperti itu kamu menjadikan Allah sebagai Allahmu? 绝对不是。 Pasti bukan. 是 Tidak, iya kan? 如果每一个人都诚实面对自己的良心， Jika setiap orang dengan jujurnya sepenuh kembali untuk menghadapi isi 我是 hatinya, 一个以自己为神的人， saya adalah manusia menjadikan diri saya sendiri sebagai Allah. 是不是艾菲琳？ Ia bukan Evelyn. 我是一个以自己为神的人， Seorang yang hanya berpusat pada diri sendiri. 我要做这，我要做那， Aku mau melakukan ini, 我要走自己的 itu. 路。 Aku menjalankan hidup saya 实 sendiri. 际我并不在意神怎么样，我在意他吗？我根本不在意。 Sebenarnya saya tidak peduli bagaimana Allah memandang 我 saya. 想吃就吃，想喝就喝， Saya 想 ingin 睡就 makan, 睡， makan, ingin tidur, tidur. 我想干什么就干。 Saya ingin melakukan apa saya melakukannya. 上帝不用管的， Dimana tidak, kalau Allah udahlah saya abaikan saja. 对吧？好像就是他不存在一样。 Terlihat sepertinya Allah itu tidak ada. 当我犯罪的时候， Pada saat saya berbuat dosa, 说谎的时候， pada saat saya berbohong, 欺骗人的时候， membohongi orang lain. 我真的以上帝为上帝了？ Apakah saya benar menjadikan Allah sebagai Allah? 没有， Tidak, 是不是啊？ ya kan? 其实人都没有人把上帝当上帝， Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang benar menjadikan Allah sebagai Allahnya. 都是藐视神的。 Semua ini merendahkan, mengabaikan Allah. 我走在路上， Saya berjalan di jalan, 我看见一个女子， pada saat saya melihat seorang 心 perempuan, 里对她有淫念， hati saya tiba-tiba muncul memiliki rasa menginginkannya. 我就心里面就有对她的看法。 Kemudian saya memiliki, dalam hati saya memiliki pemikiran 那 terhadapnya. 个时候， Maka pada saat itu, 我是以神为神吗？ apakah di saat itu saya menjadikan Allah sebagai 我 Allahku? 看见我身边的有一个朋友， Contohnya saya melihat ada seorang teman ada di sisiku, 心里立马产生对他的判断， di mana dalam hati saya muncul mulai ingin 这个人 menghakiminya, 怎么样？ langsung ingin menilai ini orangnya, mengatain dia, 经常是这个人 akan berkata ini orang, 怎么样吧？ ini itulah. 我真的是那个时候， Maka di saat itu saya, 我以上帝为上帝吗？ apakah di saat dalam keadaan seperti itu aku menjadikan Allah sebagai 如 Allahku? 果上帝真的在场， Jika Allah pada saat itu benar ada di 我 situ, 敢这样吗？ beranikah saya melakukan 我 seperti 浏 itu? 览手机的时候， Pada saat saya melihat handphone, 我浏览 main 一些 handphone, 不好的东西， kemudian saya membuka hal-hal yang tidak baik di dalam isi handphone itu. 如果有人过来了， Tiba-tiba ada orang datang, 我赶紧关掉。 saya langsung menutupnya. 那如果上帝在场吗？ Tapi bagaimana jika Allah ada di tempat? 在场， Apakah saat itu Allah ada di tempat? 在场。 Ada. 但是我就刚像他不存在一样。 Tapi terkadang saya mengabaikannya, menganggap Allah itu tidak ada. 弟兄姐妹， Sebenarnya 你 saudara-saudari, 需要问自己一个问题： kamu perlu mempertanyakan satu hal kepada 你 dirimu 上帝 sendiri. 上帝真的是真，因为真神是活神吗？ Kamu percaya kepada Allah, apakah karena kamu percaya Allah ini adalah Allah yang benar dan hidup? 他知道你的一切， Dia tahu segala yang kamu 他 punya. 眼睛是看见你所做的， Bahkan matanya juga melihat apa yang telah kamu 他 perbuat. 知道你心里的每一个意念。 Dia tahu setiap kehendak keinginan di dalam 你 hati. 信的是这位上帝吗？ Apakah Allah inilah yang kamu percayain, 哎，不对， Evelyn? 如果是这样的话， Jikalau seperti itu, 我就绝对不敢轻易得罪 maka saya tidak berani dengan gampangnya mengabaikan dia atau berbuat kesalahan 面 kepada 对他的话语， di tengah berhadapan dengan firman-Nya. 我就绝对不会那么的不当回事儿。 Saya tidak akan begitu menganggap tidak penting atau mengabaikannya, 面对罪恶 kehadirannya. Di tengah berhadapan dengan dosa, 我绝对的不敢犯罪， saya tidak berani untuk melakukan dosa. 他是真的。 Karena dia benar nyata. 我得罪谁也不能得罪他。 Saya mau bersalah kepada siapapun juga tidak boleh saya bersalah kepada Allah. 他掌管一切。 Karena dia yang berkuasa atas 今 segalanya. 天太阳能不能升起来，他决 Besok 定。 matahari bisa terbit atau tidak, dia yang 我 menentukannya. 今天能不能继续 Hari ini saya dapat terus hidup, itu juga ada di 能不 dalam 能吃，能不能 di 喝， dalam tangannya. Dapat makan, minum atau tidak. 我会不会生病， Saya sakit atau tidak. 遭遇意外，
saat akan mengalami kecelakaan atau 难 tidak? 道是你决定的吗？ Akankah itu ditentukan oleh kamu 难道 sendiri? 是世界决定的吗？ Akankah semua ditentukan oleh dunia? 是他决定的。 Tapi tidak melainkan dia menentukan 你信的上 segalanya. 帝是这样一位上帝吗？ Apakah Allah yang kamu percaya adalah Allah yang seperti ini? 不是的， Bukan. 你经常藐视他， Tapi justru seringkali kita mengabaikannya. 像他不存在一样， Menganggap Allah ini tidak ada. 你就是过自己的人生， Seringkali kamu menjalankan hidup dalam hidupmu 以 sendiri. 自己为神， Yang menjadikan diri kamu sendiri sebagai 是 Allah. 不是这样的？ Bukankah seperti itu? 过去多少年了？ Sudah bertahun-tahun berlalu. 因为整个世界都没有人把神当真， Karena seluruh dunia ini tidak ada menganggap Allah itu benar. 你的家人也没有真的把神当真， Begitu dengan keluarga kita. 你周围的朋友、 Begitu dengan teman-teman di sekitar 同 kita. 学 Teman kelas kita. 也是一群藐视上帝的人， Ini juga adalah sekelompok orang yang mengabaikan Allah. 甚至是经常说亵渎的话， Bahkan sering mengatakan kata-kata yang menghujat 你也跟 Allah. 他们一样， Kita juga sama seperti mereka. 其实是多么可怕，多么危险。 Sebab ini adalah hal yang betapa menakutkan bahayanya. 所以，但是现在呢， Tapi saat ini 上帝给你机会了， Allah memberi kamu kesempatan. Kamu memiliki kesempatan untuk mengenal firman dan takut kepadanya. 不以神为神， Oleh sebab itu, jikalau kita tidak menjadikan Allah sebagai Allah, maka dampak konsekuensinya adalah mati. Apakah ini berbicara mengenai tentang kematian saat ini? Bukan. 永远的灭亡。 Tapi ini adalah kebinasaan yang 为什么 kekal. 是永远呢？ Kenapa kebinasaan yang kekal? 为什么，迪亚？ Kenapa dia? 为什么死后的审判是永远的？ Kenapa setelah penghakiman akhir itu adalah kebinasaan yang kekal? 为什么？ Kenapa? 为什么不只是今生的死？ Kenapa arti mati di sini itu bukan mati yang saat ini? 为什么 Yang 说 semen- 死后还有审判？ Kenapa dikatakan setelah mati masih akan ada penghakiman 死 lagi? 后的痛苦是永远的。 Dan penderitaan setelah mati itu yang kekal. 为什么，迪亚？ Kenapa? Kenapa dia? 艾菲利， Kenapa 为什么？ Evelyn? Kenapa? Kenapa di sini katakan setelah kematian masih ada penghakiman lagi? Dan setelah kematian ini penderitaan ini adalah yang kekal. Kenapa dikatakan seperti ini? Hmm. 莉迪亚，你知道吗？ Lydia tahu kenapa dikatakan setelah kematian ada penghakiman lagi? Atau dengan kata lain, setelah kematian akan ada penderitaan yang kekal. Itu rohnya 因为这死是灵里的死， di tubuhnya. 是身体的死。那为什么是永远的灭亡？ Kenapa di sini katakan kebinasaan, penderitaan yang kekal? 按照了， Angelita, Penghakiman untuk orang yang berdosa dan tidak percaya. 审判是对于不信的人。那么为什么审判是永恒的？ Lalu kenapa penghakiman itu 要在地狱 membawa kekekalan, 永远受痛， yaitu akan selama-lamanya menderita di dalam neraka? 那是真的吗？ Apakah itu benar? 有永永远远的痛苦， Apakah benar akan ada penderitaan yang kekal 永 selama-lamanya? 永远远的刑罚？ Penghakiman yang kekal? 为什么？ Kenapa ada? 你知道吗？这个朋友， Apakah Denden tahu kenapa? 为什么？ Kenapa akan ada penghakiman atau penderitaan yang kekal selama-lamanya di dalam neraka setelah manusia mati? Tapi Hmm, kita mendapat hmm, sesuai dengan kekuatan yang kita hmm, hmm, hmm. secara ini tapi sesuai dengan perbuatan kita jadi Hmm. di dalam neraka itu yang terjadi yang benar terjadi 他认为就是人死后有审判，审判呢就是神会按照人在这世界上所作所为来审判，然后这个被审判按照他所作所为的，就是在地狱。大家想一个啊，
你 Ya, 信的上 coba 帝是 kita 怎样的一 pikirkan. 位？ Coba kita pikirkan lagi, Allah yang kita percaya他是 ini 只有 adalah 今生 Allah yang seperti apa? Apakah Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang 他 hanya 只管你今 ada 生， pada sementara ini 不是 atau 的。 berkuasa atas hidup kita 上 saat 帝是 masa 永恒 ini? 的，是不是？ Tidak, tapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang kekal, ya 对不 kan? 对？他不是几十年， Jadi Allah kita ini bukan Allah yang 他 hidup 是永 untuk 恒的上帝， 30 tahun, 永存的上帝。 puluhan tahun saja, melainkan dia adalah Allah yang kekal. 我得罪他， Jikalau saya bersalah 我得罪的 kepadanya, 是永存的上帝。 yang saya bersalah ini adalah Allah yang kekal. 我面对的刑罚 Maka penghakiman yang nanti akan saya 必 hadapi 然是永存的， pasti juga akan kekal. 是不是？ Iya 所以 kan? 地狱里是永远 Oleh 的 sebab 人， itu, neraka akan mengalami penderitaan selama dalam neraka. 大家能明白吗？ Bisa dipahami ya? 因为这位上帝是， Karena Allah ini, dia yang kekal. 那人的结局也是永恒。 Maka kesudahan manusia pun itu yang kekal. 不是说我 Bukan 一生地上几 dikatakan, 十年， bukan kita hidup di dunia ini puluhan tahun. 我不把他当神， Kemudian saya mengabaikan, tidak menganggap dia sebagai Allahku. 那你面对的结局是永恒的。 Namun, kesudahan yang akan kita hadapi ini adalah kebinasaan yang kekal, 永远的地狱的刑罚。 yaitu penghakiman selama-lamanya di dalam neraka. 你是信这位上帝吗？这样一位上 Apakah 帝吗？ inilah Allah yang kamu percayain? 是吗，弟兄姐妹？ Ia bukan saudara-saudari. 那我现在实际我是怎样的？我是实际不把神当神。 Namun, tapi pada dasarnya, kita seperti, hakikat kita seperti apa? Kita adalah orang yang tidak menganggap Allah sebagai Allah kita saat 他与 ini. 我立约， Dia mengadakan perjanjian dengan kita. 如果按照这里我违约，我是不把他当神。 Jikalau sesuai dengan perjanjian di sini, kita melanggar perjanjian, tidak menjadikan dia sebagai Allah 他 kita. 说你吃的日子必定死， Karena di sini katakan pada saat engkau makan buah itu, pastilah engkau mati. 所以我要今生死， Oleh sebab itu saya akan mati pada saat 并 ini. 且死后我要有永远的地狱里的刑罚。 Di saat ini, hidup saya saat ini saya akan mati, dan setelah kematian ini akan ada penghakiman yang kekal. 那我就要下地狱了， Maka saya akan masuk ke dalam neraka, 是不是？ ya kan? 对呀，这样的话，我是不是该下地狱的人？对呀， Dia, jikalau seperti itu, bukankah harusnya saya akan masuk ke dalam 这 neraka? 位神是真的， Jikalau Allah ini benar, 我已经得罪他了， saya telah bersalah kepadanya. 我已经违约了， Saya telah melanggar perjanjian, 是吧？ ya 我 kan? 实际在过去的日子里， Maka sebenarnya saya dalam kehidupan saya dulu, 想一想， coba kita bayangkan, 有多少日子 berapa kali waktunya kita, 我是不把神当神， saya tidak menganggap dia sebagai Allah. 我是以自己为神。 Justru sebaliknya, saya menjadikan diri saya sebagai Allah itu sendiri. 这位神说了， Allah ini berkata, 你吃的日子必定死。 pada saat engkau makan, pasti engkau mati. 我没有听从神的话， Saya tidak mendengarkan perintahnya, 我必要死。 maka saya pasti akan mati. 对呀， Dia, 你必要死吗？ apakah kamu pasti akan mati? 嗯，那怎么办呢？ Jika seperti itu harus bagaimana? 我是一个在上帝面前得罪他的人， Saya adalah seorang manusia yang telah bersalah di hadapan 我 Allah. 是一个必要死的人。 Saya adalah seseorang yang pasti akan mati. 这世界上的人 Orang di dunia ini 都是必要死的人， adalah orang yang pasti akan mati. 无论是好人还是坏人， Entah itu orang baik atau orang jahat, 男人、女人， perempuan atau laki-laki, 我的家人， keluarga kita. 我知道都得罪了上帝， Saya tahu semuanya telah bersalah 都 kepada 是不把 Allah. 神当神， Tidak menjadikan Allah sebagai Allahnya. 都是必要灭亡的人， Yang pasti akan binasa. 都要下地狱， Yang akan masuk ke dalam neraka. 是不是？ Iya kan? 我也是这样的人， Saya juga seperti itu. 那怎么办呢？ Lalu harus bagaimana, 安卓， Angelita? 那怎么办呢？ Jika seperti itu harus bagaimana? 我还要继续这样下去吗？ Akankah saya terus seperti itu? 我活30岁，活40岁没什么区别， Saya hidup 30 tahun, 40 tahun tidak ada bedanya. 最终进入永远的地狱。 Karena pada akhirnya akan masuk kepada neraka
yang kekal 所有人都是这 selama-lamanya. 样的人生。 Karena setiap manusia memiliki kehidupan yang sama seperti itu. 我上不上学也无所谓， Saya sekolah tidak我 masalah. 是个乞丐， Saya seorang pengemis 和我成为总统， atau saya menjadi seorang pemimpin negara yang 最 tertinggi. 终在上帝面前结局 Karena 都是 pada 一样。 akhirnya di hadapan Allah, akhir hidupnya, kesudahannya itu sama di hadapan 我 Allah. 意识到我人生的危机了吗？ Apakah saya mulai menyadari krisis dalam hidup saya, 艾菲林， Evelyn? 你真的意识到你人生的真正危机吗？ Apakah saya, Evelyn, telah merasakan menyadari krisis yang terbesar dalam hidupmu? 危险正在临在， Maha bahaya sedang datang, 这个世界也认不出来， tapi dunia ini tidak mengenali. 我怎么办呢？ Jika seperti itu harus bagaimana? 安哲，你该怎么办？ Bertobat dan percaya kepada Allah. Wikai, Sinta. 信他？怎么信他？ Dengan cara apakah percaya kepadanya? 怎么叫信他呢？ Atau apa yang dimaksud dengan percaya kepadanya? 怎么信他？艾菲林， Evelyn, dengan cara apakah percaya kepadanya? Tadi katakan bertobat dan percaya kepada Allah. Lalu dengan cara apakah kita percaya kepadanya? Sini suatu shengjing mingbai hua. Memahamilah firman Allah. 努力要明白他的话语。我现在是在说这样信他，并且要明白他。 Apakah saya juga telah melakukan hal seperti itu, yaitu berusaha untuk membaca firman-Nya, mengenal firman-Nya, mengerti firman-Nya? 我的人生的状态是这样的吗？ Apakah keadaan hidup saya seperti itu? 还是我仍然被罪辖制？ Ataukah saya tetap terbelenggu oleh dosa? 安美达， Angelita, 你意识到你人生的危机没有？ apakah kamu dapat menyadari krisis dalam hidupmu? 你人生最大的危机是什么？ Krisis yang terbesar dalam hidup kamu itu apa? 缺钱， Saya kurang uang, 我要上大学， saya mau kuliah. 这是我人生的危机吗？ Apakah ini krisis yang terbesar dalam hidup kita? 我要买吃的买喝的， Saya ingin beli makan, minum. 我要做我自己的事， Saya mau menjadikan hal yang ingin saya lakukan sendiri. 这是我人生的危机吗？ Apakah ini krisis dalam hidupku? 莉莉，莉莉，你 Lydia? 人生的危机是什么？ Apa itu krisis yang terbesar dalam hidupmu? Krisis terbesar dalam hidup saya. Ketika Tuhan sudah tidak peduli dengan hidup saya. 当耶稣不再理我，管我的生命。莉亚， Dia, bosan. 所以，我人生真正的危机是我在上帝面前，我是个罪人，对吧？ yaitu krisis yang terbesar dalam hidup saya itu adalah saya di hadapan Allah, dipandang oleh Allah sebagai 我 manusia 人 yang 生真正的 berdosa. 危机就是我从来不把上帝当回事儿。 Krisis dalam hidup saya itu adalah saya tidak pernah menganggap Yesus sebagai Allahku. 一个不把上帝当真的人， Seseorang tidak menganggap Allah sebagai Allahnya yang benar, 他一定不把神的话、不把圣经当真， maka dia pastilah tidak akan menganggap firman 他 Allah 也不去读 Allah 神的话， itu 也不想要明白神的话， iya dan benar. Dan dia pasti tidak akan mau untuk membaca firman-Nya. 这一定的。 Ini pasti. 我开始意识到我人生的危机， Pada saat saya mulai menyadari akan krisis dalam hidup 我 saya, 不想要跟这世界一起灭亡， saya tidak ingin binasa bersama dengan dunia ini, 进入到永远的地狱里。 masuk ke dalam kebinasaan 我 kekal 想 sampai 要 dalam 明白 neraka. 神的话， Tapi saya mau mulai mengenal akan firman-Nya. 我想要得救， Saya mau mendapatkan keselamatan. 我要确保自己真的能上天堂， Saya mau memastikan diri saya dapat masuk ke dalam surga. 我要严肃认真的面对 Saya mau dengan serius datang untuk menghadapi firman-Nya.
这地上的事终要过去， Semua hal di dunia ini akan berlalu. 今天会过去， Hari ini akan berlalu. 今年也会过去， Tahun ini akan berlalu. 最终过去之后， Pada akhirnya semua ini berlalu. 真正的差别不是我在地上有什么变化， Setelah semua ini berlalu, perbedaannya bukan kita push woman semua 我们在地上有什么改变？ bukan bukan ada terjadinya perubahan kita di dunia ini, melainkan yang membedakan kita adalah hubungan kita dengan Allah. 所以这里是上帝要与人立约， Jadi saat itu di sini Allah mau mengadakan perjanjian dengan umatnya, 约的关系 mau masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan manusia, 要在约， mau di dalam perjanjian untuk memberkati orang. 我跟上帝活在约的交往里吗？ Apakah saya benar hidup di dalam pergaulan hubungan dengan Allah? 我那轻视他藐视他， Ataukah saya masih tetap mengabaikannya, 我只知道 merendahkannya? 概念， Saya hanya tahu konsep-konsepnya saja, 真正 tapi saya tidak pernah benar dengan seriusnya menanggapinya, berhadapan dengan. Jika seperti itu, menandakan bahwa saya bukan orang yang benar percaya. 实力说真认识， Maka sebenarnya menyatakan bahwa saya tidak benar mengenalnya. 我只知道他的名字， Saya hanya tahu namanya saja, 知道他的 tahu hal-hal mengenai tentang dia, 认识。 tapi sebenarnya saya tidak mengenalnya. 当双方进入约的关系的时候，是 Pada 真 saat 的相认识。 kedua pihak itu masuk ke dalam perjanjian, itu berarti kedua pihak ini saling mengakui. 我进入约关系了， Setelah saya masuk ke dalam hubungan perjanjian 我 nikah, saya telah mengenal sesama 我跟 pihak. 他交往， Kami telah memiliki 那 hubungan 个交往真实， dan hubungan ini benar nyata. 到上帝。 Di sini boleh katakan saya tahu ada Allah. 圣经里说呢， Alkitab berkata, 知道一些事情， saya tahu beberapa hal. 我还知道印尼总统叫普拉波沃， Sama seperti saya juga tahu Presiden Indonesia namanya siapa. 我也知道他来自哪里， Bahkan saya juga tahu asal-usulnya, kampung halamannya, 他多大年纪， berapa umurnya. 但是我认识他吗？ Tapi apakah saya mengenalnya? 我认识他吗？ Apakah saya mengenalnya? 我跟他有约的关系吗？ Apakah saya memiliki hubungan perjanjian dengan dia? 没有， Tidak ada. 是不是？我还是 Ya 很 kan? 贫穷， Saya tetap miskin, 我还是很艰难， saya tetap sulit. 我知道他的一些事， Saya tahu hal-hal mengenai tentang 但 dia. 我认识他吗？ Tapi apakah saya mengenalnya? 我跟他在约的关系的交往里吗？ Apakah saya di dalam hubungan perjanjian dengan dia? 没有， Tidak ada. 所以很多基督徒 Oleh sebab itu, 他从小在 banyak 教 orang 会 Kristen dari kecil dia di gereja, 我是你 bahkan dia di gereja dia juga telah di sekolah dia juga telah belajar Alkitab. 他知道关于神的知识， Dia tahu hal-hal teori-teori pengetahuan tentang Allah. 你问他你信什么？ Pada saat kamu tanya kepadanya, kamu beragama 他 apa? 说我信上帝。 Dia berkata saya percaya pada saat kamu bertanya, kamu percaya apa? Kemudian dia berkata saya percaya kepada 我 Allah. 信耶稣， Saya percaya pada 耶 Yesus. 稣为我死了， Karena Yesus telah mati bagi 信 saya. 他能上天堂。 Saya percaya kepada Yesus, maka saya akan dapat masuk ke surga. 他只是知道， Di artinya orang-orang ini dia hanya tahu isi-isi teori pengetahuan ini. 但是他不认识耶稣， Tapi dia tidak mengenal 他 Yesus. 跟耶稣也没有交 Di 往， antara dia dengan Yesus tidak ada 他 pergaulan. 就是个不信的人。 Ya artinya sama dengan juga orang yang tidak 因 percaya. 为我们说信的时候是跟 Karena pada 对 saat 方 kita 交往， berkata percaya, itu artinya kita memiliki hubungan pergaulan dengan dia. 你光是知道他一些内容， Kamu hanya tahu sekilas mengenai tentang dia, 那就是不信， itu tidak percaya. 那就自以为信假信。 Itu atau disebut iman yang palsu atau hanya merasa dirinya 那 percaya. 印尼有多少假信的基督徒？ Kita lihat di Indonesia ada berapa banyak murid-murid Tuhan yang masih dalam keadaan iman yang palsu. 他以为他知道了关于 Namun orang seperti ini, dia merasa mengira dirinya telah tahu hal-hal mengenai 他 tentang 就能上天 Yesus. 堂， Berarti dia telah akan dapat masuk ke surga. 能吗？ Tapi dapatkah dia masuk? 能上天堂吗？最终 Apakah pada akhirnya dia dapat masuk surga? 他认识耶稣吗？ Apakah dia mengenal Yesus? 不认识。
tidak mengenal. 最终他也要下地狱， Dan pada akhirnya dia akan masuk dalam neraka. 是不是？ Iya kan? 艾菲琳，是不 Evelyn, 是？明白没有？ paham ya? 你跟耶稣有交往吗？ Apakah kamu memiliki hubungan pergaulan dengan Yesus? 有交往吗？ Apakah kamu memiliki hubungan pergaulan dengan Yesus? Ya. 没有那会没有，你就是个假信的人， Karena jika tidak ada, berarti iman kita adalah iman yang palsu. 只是知道一些知识而已。 Itu kita hanya tahu mengenai tentang teori-teori mengenai tentang Yesus. 那能让我上天堂？ Namun apakah dengan seperti itu dapat membawa kita masuk ke surga? 是不是不能？ Bukankah tidak? 所以要真的信 Sebab 耶稣，跟 itu 他有交往， harus benar percaya pada Yesus dan memiliki hubungan pergaulan dengan 把他的 Dia. 话当真， Menjadikan firman-Nya itu iya yang benar. 是不是？ Iya kan? 我真的信耶稣， Saya benar percaya kepada 耶稣 Yesus. 在我里面是又真又活的一位。 Yesus Dia iya dan benar di dalamku. 我行事为人都是在他里， Ya artinya saya melakukan apapun itu di 他为我 hadapannya. 死了， Dia mati bagi kita. 我要认识他， Saya mau mengenalnya. 我愿意去爱他， Saya mau mengasihinya. 做他所喜悦的事。 Melakukan apa yang Dia 我不是 perkenankan. 天天顺服肉体， Di mana saya bukanlah tiap hari tunduk kepada 为 kedagingan. 满足肉体活着， Hidup untuk memuaskan kedagingan. 为我自己活着， Hidup untuk diri saya sendiri. 而是我愿意得他的喜悦。 Melainkan saya mau hidup untuk mendapatkan perkenaan 我里 dari 面有新生命， Di dalam saya ini ada hidup yang 我 baru. 真的确定自己， Saya benar yakin saya akan memperoleh hidup yang kekal. 这才叫真信。 Ini yang disebut iman yang 因为 sesungguhnya. 在上帝在创造了亚当， Karena pada saat Allah menciptakan Adam, 亚当当时和上帝是面对面的， pada saat Adam berhadapan dengan Allah, 彼此认识的， saling mengenal. 对吧？亚当他不是仅仅知道了一些知识， Sekedar, Adam tidak hanya sana ada kursi, di mana tidak hanya ini sama lainnya, 不是仅仅知道了关于上帝的一些知识， yaitu tidak hanya tahu atau hal-hal mengenai tentang Allah Kristus saja. 对不对，弟兄姐妹？ Ya kan saudari? 开始意识到自己的危机， Mulai menyadari krisis hidup kita, 你才开始真信。 baru kamu benar mulai percaya. 否则的话， Karena jikalau tidak, 其实呢，你只是信基督教， sebenarnya kamu hanya percaya kepada agama Kristen saja. 你不是一个信基督的 Di 人， mana kamu bukan orang percaya kepada 你只 Kristus. 是知道教的一些内容。 Yaitu kamu hanya tahu hal-hal isi teori-teori mengenai tentang 啊， kekristenan 基督 saja. 教，我是基督徒 Contohnya, saya agama Kristen, 啊，我跟其他的 orang 宗教 Kristen, 不一样， kemudian saya berbeda dengan penganut agama yang lainnya. 读圣经去 Orang 教会。 Kristen membaca Alkitab ke gereja. 佛教徒呢，他可能 Berarti 去读佛经，去佛堂。 Kalau agama yang lain mungkin dia akan membaca kitab suci, Al-Quran atau yang lainnya. 所以我以为我有 Oleh 一 sebab 些 itu saya 圣经知识， merasa saya sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan mengenai tentang Alkitab. 我以为我去教会了， Saya mengira saya sendiri telah ke 我 gereja. 以为我按照基督教的生活方式去生 Saya 活， mengira bahwa kalau saya menjalankan hidup saya ini berdasarkan gaya hidup orang Kristen, 我就能得救了。 maka saya akan mendapatkan 实 keselamatan. 际这是错误， Sebab ini adalah pemahaman yang salah. 那只是知道一些知识。 Atau boleh dikatakan itu berarti dia hanya tahu teori-teori mengenai tentang kekristenan, agama kekristenan saja. 关键的是，我跟这一位我所信的对象有 Tapi 交往吗？ paling utama di sini kita dapat masuk ke surga atau tidak, ini mendapatkan keselamatan atau tidak, ini adalah apakah kita memiliki hubungan dengan 他 Dia? 是真神，他是活神吗？ Apakah Dia benar adalah Allah yang benar dan hidup? 他说的话是真的吗？ Apakah kata-kata yang Dia katakan itu benar? 这才是真信心神， Ini yang baru disebut iman yang sesungguhnya. 否则这都是假信。 Karena jika tidak, itu semua berpura iman yang palsu. 教会有多少假信的人？ Kita lihat dalam gereja ada berapa banyak orang yang iman yang 耶 palsu. 稣最后也说我不认识他， Pada akhirnya Yesus juga berkata, aku tidak mengenal mereka. 对不对？ Iya kan? 我们看马太福音， Kita lihat Injil Matius. 在马太福音的7章， Injil Matius. 大家一 Injil 起来看一段经文，
Kita lihat bersama-sama ya. Injil Matius pasal 7. 马太福音第7章的21节到23节。 Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. 马太福音第7章 Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. 大家一定要好好的、严肃的面对这段经文， Kita dengan serius datang untuk menghadapi ayat firman 因 Tuhan 为这是 ini. 耶稣说的话， Karena ini adalah firman daripada 是 Yesus. 上帝说的。 Firman Allah. 你要确定我是不是那个人。 Maka kau harus memastikan apakah saya orang ini. Kita baca bersama-sama. Ayat 21 sampai 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami perlu membuat demi namamu dan mengucapkan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus pada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenalmu, nyala daripada aku, kamu sekali pembuat penjahat. 22节， Ayat 22, 所以说当那日， pada hari yang terakhir, 这是什么时候？ ini di hari terakhir kapankah? Shenpan, 基督来的时候， yaitu pada saat Kristus datang. 要审判世界的时候， Pada saat dia akan menghakimi dunia. 是什么呢？ Pada saat itu akan terjadi apa? 我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的 Pada 名 saat itu akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu 这 juga? 些人是怎样的人？ Orang-orang ini adalah orang-orang yang seperti apa? 是怎样？ Orang-orang ini adalah orang-orang seperti apa? 他们是教会外的人吗？ Apakah dia orang-orang yang di luar gereja? 是那些完全绝对不信的人吗？ Apakah orang-orang disebut di sini adalah orang-orang sama sekali tidak percaya? 不是，是吧？ Bukan, iya kan? 对不对？这些人称耶稣说主， Orang ini menyebut Yesus sebagai Tuhan. 而且还说我们还奉你的名传道，还赶鬼。 Bahkan orang ini berkata dalam mengusir setan demi namanya. 这些人是在教会里的基督徒， Orang-orang ini adalah murid-murid orang-orang Kristen yang di dalam gereja. 他们也信耶稣， Mereka juga percaya kepada Yesus 自以为是信的， dan merasa dirinya 也 percaya 按照耶稣的教导去生活。 dan juga hidup sesuai dengan ajarannya Kristus. 但耶稣说什么？ Tapi apa yang dikatakan Yesus? 不认识你。 Aku tidak mengenalmu. 这些人以为自己知道耶稣， Orang-orang ini merasa mengira dia tahu 也按 Yesus 照基督教的生活方式去生活， dan juga menjalankan hidup berdasarkan gaya hidup kekristenan. 很积极。 Sangat berkobar-kobar. 但耶稣说 Tapi Yesus berkata, 我不认识你。 aku tidak mengenalmu. 其实真的最终要很多人要灭亡， Sebenarnya saudara-saudari pada akhirnya banyak yang akan 在 binasa. 教会里有很多自以为信的人要灭亡， Begitu juga di dalam gereja banyak orang merasa dirinya percaya 因为他们自 tapi 以为 akan 信， binasa. Karena dia merasa dirinya telah 觉 percaya, 得自己能上天。 merasa dirinya dapat masuk ke surga. 实际呢， Tapi pada 他们只 akhirnya 是知道一些基 dasarnya 督教的知识， mereka hanya tahu teori-teori dasar-dasar daripada 他们只是 kekristenan. 按照基督教的生活 Di 去 mana 过生 mereka 活。 hanya menjalankan hidup berdasarkan kehidupan kekristenan. 就像我知道总统是谁， Sama seperti saya tahu presiden itu siapa. 他喜欢什么我也知道， Dia hobinya apa saya juga tahu. 我让我做什么我也去做 Dia。suruh saya melakukan itu, saya juga melakukannya. 但你认识总统， Tapi apakah kamu mengenalnya? 你跟他有交往， Apakah kamu memiliki hubungan dengan dia? 你不认识他， Kamu tidak mengenalnya. 他也不认识你， Dia juga tidak mengenalmu. 最终你不得 Nah, 救。 pada akhirnya kamu tidak akan mendapatkan keselamatan. 很多基督徒就是这样的。 Banyak orang Kristen seperti itu. 我以为那我从小我就知道耶稣了， Saya merasa saya dari kecil saya sudah tahu Yesus. 信耶稣上天堂， Percaya kepada Yesus masuk ke surga. 但是他不认识 Tapi 耶稣， dia tidak mengenal Yesus. 明白没有，弟兄姐妹？ Paham ya saudara-saudari? 你们要真的认识这位又真又活的神， Kalian harus mengenal Yesus yang benar.
yang benar dan hidup. 其实你要求神让你认识 Sebenarnya kamu harus berdoa memohon kepada Allah supaya Dia membuat kamu mengenal Dia. 他是真神，他是活神， Dia Allah yang benar dan hidup. 他听你的祷告， Dia mendengar doamu. 你要真正的把它当真， Oleh sebab itu kamu harus menganggap benar 把 Dia 他话 nyata. 把他的话当真， Menganggap firman-Nya itu benar, 真认识他， benar mengenalnya. 直到他把圣灵给你， Sampai Dia benar memberikan Roh Kudus kepadamu. 使你内在的认识他， Supaya kamu mengenalnya secara mendalam. 开始你喜悦他的话， Mulai berkenan kepada firman-Nya. 开始恨恶自己， Mulai benci akan diri sendiri. 开始不顺服肉体， Mulai tidak tunduk lagi kepada diri sendiri. 开始想要去服侍他， Mulai mau melayaninya. 你们要去求， Kalian harus datang untuk berdoa meminta. 因为我们求的话， Karena kau tidak meminta, maka tidak ada satu orang pun dapat membantumu. 我也 Saya juga tidak dapat membantumu. 大家， Bisa pahami saudara-saudari. 所以大家在这里啊， Oleh sebab itulah kalian di sini. 在这里跟你们讲一套道理， Di sini bukan hanya mengajarkan kalian satu teori saja 跟你讲一些圣经知识， atau pemahaman-pemahaman Alkitab. Karena jika seperti itu tidak terlalu berguna. 你里面 Karena hal seperti ini di dalam hatimu sudah ada pemahaman ini. 是说在过去的人生， Tapi melainkan dalam hidup saya yang dulu. 我跟耶稣有交往吗？ Apakah saya memiliki pergaulan hubungan yang intim dengan Yesus? 他在我的人生中，他真的做主吗？ Apakah dia benar menjadi Tuanku dalam hidupku? 他决定我的选择， Dia menentukan pilihan saya, 决定断， menentukan keputusan penilaian saya sendiri. Bahkan dia juga menentukan saya layak berkata apa, berbuat apa. Saya adalah hambanya. 他是对我来说是真实的。 Bagi saya dia nyata. 我不是按照世界的去生活， Saya tidak lagi menjalankan hidup berdasarkan dunia ini. 想法， Begitu saya tidak lagi menjalankan hidup berdasarkan pikiran saya sendiri. Melainkan benar melalui firman-Nya dia menuntunku. 我也等候他再来。 Dan saya juga menunggu dia datang kembali. Ini yang disebut iman yang sesungguhnya. Karena jikalau tidak, 就是把自己推到地狱， kamu sendiri yang mendorong diri kamu sendiri ke dalam neraka. 因为明天就是可能基督再来， Karena ada kemungkinan besok Kristus datang kembali. 那个时候你就没有机会， Maka di saat itu kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. 那个时候你后悔也没用了。 Maka saat itu kamu mau menyesal pun tidak bisa. Tidak ada gunanya 地 lagi. 狱里的人是不，他 Karena orang di dalam neraka, 想从那里出来， dia ingin keluar dari situ. 但也 Tapi tetap tidak ada kesempatan lagi untuk keluar dari situ. Karena yang ada di situ hanya penyesalan. 现在 Tapi saat ini, 神还给我机会， Allah memberikan kita 要 kesempatan. 严肃的面对他的话， Datang supaya kita dengan serius datang untuk menanggapi firman-Nya. 面对圣经， Untuk menanggapi Alkitab. 认识 Mengenalnya. 真认识他， Benar mengenalnya. 不只是知道他， Tidak hanya tahu dia, 是真认识他， tapi benar mengenalnya. 他做我的主人。 Dia menjadi Tuanku. 我们要这样祷告祈求。 Kita harus berdoa seperti ini dan memohon seperti ini. 我们一起来祷告。 Mari kita bersama-sama untuk berdoa. 让口跟 Saya berharap juga setiap kalian juga membuka mulut kalian untuk berdoa meminta kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang benar dan hidup. 我是被你决定的， Kami ditentukan oleh-Mu Tuhan. 世界也是你决定的， Begitu dengan dunia ini. 你决定， Engkau menentukan kami. 哦，都在你手。 Kami hidup mati ada di dalam tangan-Mu. 我要跟你进入关系， Kami mau masuk dalam hubungan dengan Engkau Tuhan. 请你做我的主人， Kami berdoa memohon Kau menjadi Tuhan kami. 我愿意归向你。 Kau mau bersandar kepadamu, kembali kepadamu. 每一个人来开始祷告， Mari setiap kita membuka mulut kita untuk berdoa memohon meminta kepada Tuhan. 在这一群有你的百姓，有你定义要使你，主啊，求你帮助。如果主啊，如果不是你的圣灵你感动人心的话，主啊，人就不能做什么。如果不是你的灵向人启示你自己的真实，人也必然是活在那样蒙昧、无知和黑暗中的人。主啊，今日我们向你呼求，求你帮助我们，求你可怜我们，求你在今天你赐下你的恩典。在这里有一群主啊，
可怜人，求你帮助我们，主啊，你恩典，你怜悯我们，我们都得以看见，主啊，你说给我们，我们就明白，主啊，愿你显明你的真实，显明你的可靠，主啊，显明你的大能，主啊，使我们真实的进入你的相交，主啊，求你将你自己启示在人心里面，主啊，这是你能做的，主啊，求你能见，感谢赞美，是祷告，耶稣。我们每个人轮流祷告，简短的， Setiap kita bergantian berdoa, 从第二开始。 mulai dari dia. Singkat aja, bergantian untuk berdoa, habis dia, Cleo, dan selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih pada hari ini Bapak telah memberkati melindungi kami sehingga kami dapat mengikuti tugas kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih banyak sekarang kami kembali memberikan firman Kudus. Kami sekarang mengerti apa yang Terima kasih Bapak Saudara, kami ucap syukur atas kami bingung juga yang belajar jadi rumah kembali melanggar kehendak, tapi mereka tidak boleh kami menjadi Tuhan. Kami boleh mengerti untuk kebenaran melalui anak kami Yesus Kristus yang telah datang ke dunia yaitu Tuhan. Terima kasih. Kita jangan putus terus bekerja dalam setiap kehidupan. Amin. Untuk mengatakan bisa turun meminta setiap firman yang disebutkan bertanda kami terbatas antara tapi yang mengerti setiap isi firman kami ketahui sesuai dengan tentang kami bisa sekali menggunakan upaya kami eksplorasi tersebut bertugas sebagai diberikan kami menggunakan kami membimbing kami melalui support tertentu dan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena kiranya Engkau boleh mengumpulkan kami di sini Tuhan untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman yang disampaikan Tuhan dapat kami pahami dan kami dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini mengumpulkan kami di sini dan mendengarkan sedikit dari bagian firman-Mu. Berkatilah firman-Mu agar terus menjadi cahaya terang bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Nya Tuhan dan Tuhan adalah sebagai mengucapkan firman-Nya. Kiranya firman yang kami dengar hari ini, pembelajaran yang kami dapat hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami serahkan depan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Dan hari ini kami ada sebagaimana ada. Dan pada kesempatan hari ini kami bisa belajar benar firman Tuhan. Dan firman ini kami tidak bisa mengerti dengan sepengetahuan kami. Oleh karena itu kami meminta hikmat tuntunan dari Allah urapi kami untuk memahami kebenaran ini. Sebab kami manusia yang berdosa, tidak sanggup untuk memahami, mengerti kehendak Engkau. Oleh karena itu Allah mencurahkan Roh ke dalam hati kami untuk mengerti, memahami kehendak-Nya, untuk mengerti firman ini. Dan Tuhan, Engkau membawa jiwa-jiwa. Hari ini kami sedikit orang, tapi ke depannya lebih banyak lagi daripada hari ini.
Di dalam nama Yesus, inilah doa kami mengingatkan di depan. 我来祷告。主啊，我们是人， Tuhan, kami ini manusia. 我们在地上这样的软弱不堪， Kami ini adalah manusia yang betapa lemahnya, 我 rendahnya 们 di 也 dunia 如此的 ini. 渺小卑微。 Kami ini betapa hinanya, betapa kecilnya. 你是创造天地的主宰， Sehingga Engkau adalah pencipta langit dan bumi 你 ini. 是永存的神， Engkau adalah Allah yang kekal. 我们的好处不在你以外。 Karena segala kebaikan kami tidak di luar daripadamu. 主啊，我们自身没有能力来爱你， Tuhan, pada dasarnya kami sendiri tidak sanggup 我们 mengasihimu. 的肉体拒绝你， Karena kedagingan kami melawan, menolak 这 Engkau. 个世界也不真认识你。 Bahkan dunia juga tidak benar mengenalmu, Tuhan. 主啊，但你拣选了我， Tapi Tuhan, Engkau telah memilih 你 kami. 把我们从这世界中分别出来 Engkau，telah memisahkan kami dari dunia 你 ini. 要让我们听见你的话。 Engkau mau supaya kami mendengar firman-Mu. 主啊，你怜悯我们， Tuhan, kiranya Engkau mengasihi 使 kami. 我们的心不再 Supaya 麻木， hati kami tidak lagi tidak 我 berasa. 们不再自以为是， Supaya kami tidak lagi merasa diri tahu. 面对你这位又 Kami 真又活的 melainkan 上帝， pada berhadapan dengan Engkau Allah yang benar dan 你 hidup. 如今正在通过你的 Dan saat 话， ini Engkau sedang melalui 你 firman-Mu. 在我们中间， Engkau hadir di tengah-tengah 借着你 kami. 的话， Melalui firman-Mu. 你是真实的神， Engkau adalah Allah yang 你在 benar. 我们中间， Engkau ada di tengah-tengah 我们应 kami. 该敬畏， Harusnya kami takut kepadamu 应该 Tuhan. 面对你的话， Harusnya berhadapan dengan 世 firman-Mu. 上的一切的宗教或者 Karena segala sesuatu dalam dunia ini akan berlalu. 唯有你的话永远长存。 Hanya firman-Mu yang akan kekal 愿 selama-lamanya. 你继续的带领。 Kiranya Engkau terus menuntun Tuhan. 祷告， Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 中午我们休息啊，1点。 Nanti jam 1 kita kembali ya mulai. Terus habis itu kita makan. Tia nanti boleh bilang ke ini ya. Iya.